What's up mga kaulol? Panibagong araw, panibagong video na naman. So for today's video, ang gagawin namin ay Guess the Song Challenge. Pero bago muna yan, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe and welcome to Team Ulol! So ang mangyayari mga kaulol, magbibigay kami ng 2 minutes sa isa't isa. Pagkatapos, example, ako yung magpapahula sa kanya kung anong kanta yon. Example, yung binigay niyang hayop sa akin is cat. So ang kakantahin ko at may words na meow 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 meow. Yun, tapos nang huhulaan niya kung anong klaseng kanta yun. Kung sino man ang matatalo sa challenge na ito is iinom ng 3 baso ng tubig. So wag natin patagalin pa mga kaulol. Start ulit. Siya yung unang maghuhula kung anong kanta. So siya yung magpili kung anong hayop yung gusto niya gamitin ko. So ang hayop na gusto niyang gamitin mga kaulol. Gusto niya gamitin. Dog. Okay. Is dog. And nandito na kasi nakaset na kami ng 2 timer. minutes. Yes. So, timer. Wait lang. Gusto ko na doon. Timer starts now. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pass. Oh, oh, oh. Oh, 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 Ay, Kobo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Rainbow. oh, oh, Pass. oh, 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 Will you marry me? Marry me. Oh, 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 oh. Before you go. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mga title mo. Oh, oh, oh. English version. Oh, 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 oh. May tos mayonnaise. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ikaw. Oh, 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 oh. Love me like you do. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Love you, goodbye. Oh, 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 oh. Oh, oh, Ito sa ball. oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, That should be me. Oh, 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 oh. I hate you, I love you. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hanggang nandun niyo po ng kakakaya ko mga kaulol. So 8 points mo ako mga kaulol. So, good luck to Leia. It's my turn. Kaulol ako na naman yung maghuhula kung ano man yung mga kanta na ipapahula niya sa akin. At ang piliin kong sound ng animal is cat. So, timer starts now. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Hey now, baby. Nyam 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 nyam. Ano sa title? Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Ano na? Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam.
Meow 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 meow. Meow 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 meow. Pangarap lang kita. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Ano gali? Oh, pass na. Hindi na pala mag-ano ka. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow meow meow. Ah, types ah! Kusa-kusa. So mga kolol, 8 points po ako at 5 points si Leia. Kaya naman, siya yung gagawa ng consequence. 3 baso ng tubig. Ikaw kumuha kasi ikaw yung talo. Ito na po yung mga kolol yung baso. At ito po yung water. 1. 1 glasses. 1 glass. Bilisan mo! Wala tayong oras! Tingnan natin kung sino yung mauusog sa tubig. Advantage po ito kasi hindi na siya mag-dinner mamaya. Kasi usog na siya sa tubig. Sige na! Yaw, si mga napra mo ya. Ikaw patawa ka? Ang ilan niya po. Duga ba nun ba? Kawawang bata. Palagi na po siyang talo kada sa lahat ng challenge. Palagi na siyang natatalo mga kaulod. So, Tama na, please. ano kaya? Consequence na. Last one. Tagay pa, pre! Tagay tayo, pre! Yeah, tagay pa! Tagay ka, pre! Lala. Busog ka po siya, mga kaulol. Yeah, uyo to, pre, oh! Tama na. Sa lahat mo ng challenge, talagang daya po talaga si Leia, mga kaulol. Ay, may na ako, may. Kaya, Tita! Ano kaya? Tama. Hindi ako. Ikaw naman na. Kaya ako naman. Ano? Hindi ako na perde ba? Ano kaya? Nag-aang tubig sa akong ilong. Wala, naligo lang ako sa Basuka ka. Kasi mga kolo, hindi talaga ako mahilig uminom ng tubig. Hanggang isang baso lang ako mga kolo. Kawawang bata. So mga kolol, at yan na po nagtatapos ang vlog naman ngayong araw. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, magbigay naman kayo ng thumbs up dyan. And don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng video na aming gagawin.